پہلا نام ہے احمد، جسے اردو میں احمد پڑھا جاتا ہے اور لیکن ترکی میں یہ احمد ہوگا۔ اردو میننگ قابل تعریف، انگلش میننگ پریز ورتھی۔ نام امیر، اردو میننگ حکمران، انگلش میننگ کمانڈر اینڈ پرنس۔ نام یوسف، اردو میننگ اللہ کا نیک بندہ، انگلش میننگ گاڈ انکریزز پروفٹ یوسف علیہ السلام نیم۔ نام مصطفیٰ، اردو میننگ منتخب، انگلش میننگ chosen, selected. Title of Prophet Muhammad, peace be upon him, name. نام اوزان، اردو میننگ شاعر، انگلش میننگ poet. Next name is دنیز، اردو میننگ سمندر، انگلش میننگ sea. نام بران، اردو میننگ بارش، انگلش میننگ rain. نام کان، کان کا اردو میں مطلب طاقتور ہے۔ کان انگلش مینس پاورفل۔ اس سے اگلا نام ہے سمی، سمی نام کا اردو میں مطلب ہے بلند، سمی انگلش مینس سبلائم۔ نیکسٹ نیم از ادرا، ادرا کا اردو میں مطلب عظمت ہے، انگلش میننگ گریٹنس۔ نیکسٹ نیم از کریم، کریم کا اردو میں مطلب سخاوت کے ہیں، کریم انگلش مینس جنروسٹی۔ نام رضا، رضا کا اردو میں مطلب رضا ہے یا رضا، انگلش میننگ سیٹسفیکشن کے ہیں۔ نام فکرت، فکرت اردو میننگ فکر، انگلش میننگ تھاٹ۔ نام ایفے، ایفے اردو میننگ بہادر، انگلش میننگ بریو۔ اس سے اگلا نام ہے برق، برق کا اردو میں مطلب مضبوط ہے، برق انگلش میننگ بریو۔ نیکسٹ نیم از میرت، اردو میننگ سچا، انگلش میننگ آنیسٹ اینڈ بریو۔ نیکسٹ نیم از حقان، حقان اردو میننگ بادشاہ، حقان انگلش میننگ رولر اینڈ امپیریئر۔ نام یاووز، اردو میننگ بہادر، انگلش میننگ بریو۔ نام ایمرے، اردو میننگ دوست، انگلش میننگ فرینڈ۔ نام صالح، اردو میننگ نیک، انگلش میننگ رائٹیس۔ نام اسماعیل، اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک ہے اور یہ نام بہت خوبصورت ہے۔ نام فرقان، فرقان کا اردو میں مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا کا ہے، انگلش میننگ ڈسرنمنٹ۔ نام صفا، اردو میننگ خوشی، انگلش میننگ ہیپینس۔ نام بورا، اردو میننگ طوفان، انگلش میننگ اسٹارم۔ نام علی، علی کا اردو میں مطلب بلند عالی کے ہیں، انگلش میننگ نوبل۔ نیکسٹ نیم از سنان، سنان کا اردو میں مطلب تیر ہے، سنان انگلش مینس ایرو۔ نیکسٹ نیم از ویلی، ویلی کا اردو میں مطلب دوست ہے، انگلش میننگ پروٹیکٹر اور فرینڈ۔ نام مراد، مراد کا اردو میں مطلب خواہش کے ہیں، انگلش میننگ ڈیزائر اور وش کے ہیں، اس کو اردو میں مراد پڑھا جاتا ہے جبکہ ترکی میں یہ مراد ہے۔ نیکسٹ نیم از توران، اردو میننگ ترکستان، انگلش میننگ a region in Central Asia۔ روف، اردو میننگ مہربان، انگلش میننگ مرسیفل۔ امود، اردو میننگ امید، انگلش میننگ ہوپ۔ نیکسٹ نیم از جان، جسے کین بھی پڑھا جاتا ہے، اردو میننگ جان، انگلش میننگ لائف اینڈ سول۔ نیکسٹ نیم از سلیم، اردو میننگ پرامن، انگلش میننگ پیسفل اینڈ سیف۔ نام ہے ایدین، اردو میننگ روشن، انگلش میننگ برائٹ۔ نام اوقان، اردو میننگ سمجھدار، انگلش میننگ وائس۔ نام ہے تنکی، اردو مطلب ہے اس کا تانبے کا رنگ، انگلش میننگ کاپر کلرڈ مون۔ نام فہری، اردو میننگ فخر، انگلش میننگ پرائڈ گلوری۔
नाम येकित, उर्दू मीनिंग बहादुर, इंग्लिश मीनिंग ब्रेव, नाम है फिजाई, उर्दू मीनिंग राहत, इंग्लिश मीनिंग कंफर्ट, नाम उजान, उर्दू मीनिंग कहानी सुनाने वाला, इंग्लिश मीनिंग स्टोरी टेलर, नाम है सुलेमान, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत बाबरकत नाम है जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। नाम ओरहान, उर्दू मीनिंग अजीम फरमानरवा, इंग्लिश मीनिंग ग्रेट रूलर, नाम कदीर, उर्दू मीनिंग कादर, इंग्लिश मीनिंग पावरफुल एंड एबल, नाम जाफिर, उर्दू मीनिंग कामयाबी, इंग्लिश मीनिंग विक्ट्री, नाम एकूद, उर्दू मीनिंग खुशनसीब, इंग्लिश मीनिंग लकी, नाम हलील, हलील का उर्दू में मतलब अजीज के हैं, इंग्लिश मीनिंग बिलव्ड क्लोज फ्रेंड, नाम बुनियामीन, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम मुबारक है। इसके बाद अगला नाम है इब्राहिम, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है जो कि हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद थे। नाम जमाल, जिसे तुर्की में सी से लिखा जाएगा, CEMAL इसके स्पेलिंग होंगे, उर्दू मीनिंग हुसन, इंग्लिश मीनिंग ब्यूटी और हैंडसम, नाम सूरिया, उर्दू मीनिंग सितारा, इंग्लिश मीनिंग स्टार।